La primera cosa es trabajar tu perfil personal. Sí. On ne parle pas de religion ni d'avis politique. No hablamos de nada de religión, de política, ni nada de eso, como lo sabemos todo. Ou clube de futebol. On doit avoir une photo actuelle que les gens puissent Debemos nous tener reconnaître. una fotografía actual. De la personne. Il faut ici choisir 6 photos qui nous représentent en tant que personne. Escoger personas que nos representan más do que nosotros. Donc ici, par exemple, c'est je suis en couple. Okay. Por ejemplo, aquí somos una pareja. Je suis dans une activité avec des gens. Y trabajo junto con una actividad de otras personas. J'aime le défi, le challenge. Que me gusta desafíos, retos. J'ai une fille. Tengo una hija. Ça, c'est le développement personnel, mes valeurs. Me gusta el desarrollo personal. Les valeurs. Y valores. Mon état d'esprit. Mi estado de espíritu. Ça, c'est très important parce que les gens doivent savoir qui je suis. Esto es muy importante porque las personas deben de saber quién yo soy. Moi, personnellement, je ne parle pas de mon business sur mon profil personnel. Yo no hablo de mi negocio por mi perfil personal. Si. Il y a d'autres équipes qui font beaucoup sur leur profil personnel. Hay otras personas que lo hacen mucho. Mais moi, j'attire d'autres types de personnes en parlant d'autres choses. Pero yo busco y me enfoco en otras personas que hablan de otras cosas diferentes. Comme par exemple mes alertes, c'est-à-dire faites attention aux bouteilles en plastique dans l'océan. Y con alertas, por ejemplo, del plástico, por las botellas, el océano. Et les gens, à mon sens, ne doivent pas avoir un profil personnel comme un panneau publicitaire. Y las personas no deben de mirar mi perfil personal como una placa de publicidad. Vale, entonces no hablamos del negocio, pero sí hablamos de un enfoque, por ejemplo, nutricional y al mismo tiempo vamos a conocer de una forma... Intereses personales, pero sin negocio, sin vender nada. Vale, pero sí podemos mostrar las marcas y los productos que tenemos. Mais on peut montrer de la marque et des produits qu'on utilise. Oui. Ici. Sí, podemos. Voilà. Por ejemplo, aquí está Purity. Je partage mes vacances, comme ça mes amis, ma famille voient mes vacances et le produit. Comparto mis vacaciones con mi familia y con los productos que utilizo. Mais j'en parle pas comme je vends ce produit. Pero no hablo cómo los vendo. Je crée l'inspiration. Creo la inspiración. Le but de mon profil personnel, c'est que les gens se disent je veux ce qu'elle a. El objetivo es que las personas vean que ellas desean lo que miran. Ensuite, j'ouvre mon groupe Facebook et pour ça, je dois savoir qu'il y a d'autres business qui vont venir chasser ma liste de contacts. Okay. Y hay otras personas de otros negocios que me van a venir para buscar mi lista de contactos. Vous devez toujours cacher vos amis. Debemos cacher... No montrar. Estamos de todas formas hablando sí, cerrar la búsqueda de amigos cuando la gente lo busca. Te buscan a tus contactos, no pueden mirar tus contactos. Bloquear C'est très la important. búsqueda. Pas public,
Privé. Los amigos que no se vean para todos los demás, sino que solamente los veas tú. Sí. Só consegue ver Uma amigos pergunta. que são amigos em conjunto. Comment? O únicos amigos que consegues ver Sim. é o que são em conjunto contigo. Oui. Oui? oui. Ok. Pregunta. Sinon, Eh, non. Estamos hablando del perfil personal. Personal, no sí, del solamente. grupo, no del grupo. Nada Son más cosas de la- diferentes. Vale, ok. Ça, c'est très important. Et si jamais vraiment ils doivent utiliser leur profil personnel pour raconter leur vie, leurs enfants, il vaut mieux alors dans ce cas-là avoir un autre profil. Si las personas quieren comentar de sus hijos, de sus aventuras, deben a lo mejor tener un otro perfil. Ujú. Ensuite, on va créer un groupe. Y ahora creamos un grupo. Et la première des choses, c'est je mets tous mes amis dans mon groupe. La primera cosa es poner todos mis amigos adentro de mi grupo. Le meilleur des conseils qu'on puisse donner, c'est de faire une vidéo de présentation. Lo mejor es hacer de un vídeo de presentación. Es que los vídeos. Yo en el grupo he puesto un vídeo de presentación, pero he puesto a los fundadores hablando de lo que es la empresa y las marcas, la innovación, un vídeo general un poco antiguo, quizás. A lo mejor Pero si bueno. pones un vídeo tuyo. Sí, ¿no? Mira, lo vídeo. Ah. Et cette vidéo, tu l'as fait, Julie? Bonjour à tous. Oui. Je tenais à me présenter à vous. Donc, je me présente, Julie. 2-3 minutes, pas plus. C'est bien. Et qui invite 2 minutes. Oui. C'est très important parce que à travers Facebook, les gens ne savent pas qui il y a derrière. Et à travers une vidéo, ils voient mes yeux, ils entendent ma voix et ils ressentent mon énergie. Porque en un grupo las personas no saben quién está por detrás y cuando haces un vídeo tienes tu energía con tus emociones, tus ojos, tu cara. Ok. Ça, c'est vraiment la première des choses qu'on doit faire quand on ouvre son groupe, c'est dire, c'est répondre en gros à 3 questions. C'est qui j'étais, Okay. Entonces, esto es súper importante para hacerlo cuando comencemos un grupo, para que responder a las preguntas, 3 preguntas fundamentales. En primer lugar, ¿quién soy yo? ¿O qué hacemos? pourquoi j'ai créé ce groupe, ¿Por qué creamos el grupo? comment est-ce que vous êtes dans ce groupe. C'est dire, un ami vous a ajouté pour jouer à un jeu concours, on se connaît, quelqu'un a voulu vous partager l'information. Y cómo utilizar el grupo para compartir información, para hacer juegos. Et qu'est-ce que j'ai à vous partager à travers ce groupe. Y lo que yo comparto a través de este grupo. 2-3 minutes. 2 o 3 Vale. minutos más o menos.